भारत भूटान सीमायारि ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय गोलाव समनिफ्राय हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सीमायारि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि बारि बागान, आबाद फोथार आरो न'-बांफोरा गोबां सिलिंखार जाबोदों आरो सम सम हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों खायसे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जाबोदों। बेबादि समावनो थांनाय हराव मानास हादरारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मासे मैदेरा मोब्लिब सर्ट जानानै थैनाय जाथाय जालाङो। चिरां जिल्ला सिंनि बिजनीनि भारत भूटान सीमायारि ओनसोलनि 3 नं हादाननि सम्बारू बसुमतारीनि बागानाव सोंनानै दोननाय मोब्लिब ताराव नांनानै हाग्रानि मैदेरा थैयो होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रानि थांनाय माखासे साननिफ्राय मानास हादरारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा सानफ्रोमबो गामिनि सुबुंफोरखौ थाथेरनो हायै थासारि खालामफैबाय थादोंमोन। जायनि जाउनाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो सम्बारू बसुमतारीया बागानखौ मोब्लिब तारजों सोंनानै दोनदोंमोन। थांनाय हराव मानास हादरारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै माथाम मैदेरा सम्बारू बसुमतारीनि बागानाव हाबदोंमोन। बेनिनो मासे मैदेरा सोंनानै दोननाय मोब्लिब ताराव नांनानै थैयो। मैदेर थैनाय खौरांखौ मोननानै फुंबिलि समाव एसएसबि जवान आरो हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथिनानै खौरां लायो। मोटाटो मोर यार मोर फैमिली है नय तथापि माने मोर गाँवरे है जेनबा मोर दादा हल यार तार माने कटाटो लाइन तो शट दिली माने दुइजনৰ লগ ফেলাহে হৈছিল কামটো। এতিয়া মানুহটাটো এই যেটো শট দিছিলি এটাটো মানুহটাৰ জাম্বা আছিল ভালকে মই নিজে দিম বুলি এটো দিবা নোৱাৰা নিচিনা আর কি। মানুহটা মানে ব্ৰেইনটো বহুত ডিসপিস তাৰপিছত এতিয়াতে শটটো হলে এতিয়াতো দুইজনতে লগটো দৌৰিব লাগিব। তাৰপিছত কথাটো লৈ ইয়াৰ একজন আছিল ইয়াৰ দুইজনৰ কথা পাতি পেলাই মানে এই শটটো দিছে আর কি। এইখিনি হাতিটা মৰিছিল ৰাতি মৰিছে মোটামুটি 9টা 10টা মানত মৰিছে নাকি হাতী। মৰে চাবাৰ কি মোটাটো দেখা নাই, মোটাটো ঘৰটো বেলেগ হয়। আপনার ঘর বেলেগ? আপনার কি হয় দাদা? মোর দাদা হয়। দাদা কি নাম? কার দাদার নামটো সম্বাरू বসুমতাৰী। সম্বাरू বসুমতাৰী। দাদাটো কোম্পানীটো থাকে। এতিয়া মানে দাদাৰ বেটাটো থাকে ইয়াত। কারেন্টটো কোনে লগাইছে? কারেন্টটো চল লগাইছে মানে দুইজনতে কথা পাতি পেলাইহে দিছিল। ইয়াৰ যিটো ইয়াৰ ঘৰত দোকানীৰ যে মানুহ আছিলে নামটো বা কি কয় মই এইটো নামটো নাজানো। মাংৰা বুলি কয়। আৰু মাংৰা বসুমতাৰী মা থাকিলা নাকি কি জানো মইতো ক'ব নোৱাৰো। আৰু ইয়াৰ ভাতিজাটো নামটো হেৰি হয় মিজিং বসুমতাৰী। মাংৰা আৰু মিজিঙে লাইনটো লগাইছে। দুইজনে লগ পেলাই দিছিল আর কি শটটো। সম্ভাৰুটো নাই মানে এই মিজিঙৰ বাপটো মানে কোম্পানী কাম কৰিব গৈছিল আর কি। ঠিক আছে। সম্বাৰুৰ দেউতাকৰ নাম কি? দেউতাৰ সম্বাৰুৰ ভিবনি বন্ধু সম্বাৰুৰ দেউতাকৰ নাম কি? বলাও আছে নাই?